போக்குவரத்துக்கு தகுதியான சாலை இல்லாததால் ராஜகுமாரி கிராம பஞ்சாயத்தில் குருவிலா சிட்டி மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். குருவிலா சிட்டி ராஜகுமாரி நார்த் அம்பலப்படி சாலைதான் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது. சாலை வளர்ச்சியில் இடுக்கி மாவட்டம் முன்னேறுவதாக கூறும்போதும் கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளின் மோசமான நிலை தொடர்கிறது. இதன் உதாரணம்தான் கடந்த 2 வருட காலமாக சேதமடைந்து பெரிய குழிகள் உருவாகியுள்ள குருவிலா சிட்டி அம்பலப்படி சாலை. மழை பெய்வதோடு சாலையில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இதை கடந்துதான் பொதுமக்கள் செல்வதற்கு பெரும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். குருவிலா சிட்டி டவுனில் தொடங்கும் சாலை 1 கிலோமீட்டர் தூரம் முழுவதுமாக சேதமடைந்துள்ளது. சாலையின் மோசமான நிலைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று புகார் കൊടുത്ത പോതും ഇതുവരെ തീർവ് കാണാൻ முடியவில்லை. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കുരുവിലാ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 മീറ്റർ മാത്രം മാറിയുള്ള ഒരു റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20 മീറ്റർ. ഒത്തിരി 100ഓളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ ദിനന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡാണിത്. ഏകദേശം ഡെയിലി സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം ഈ റോട്ടിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ എത്രമാത്രം പരിതാപകരമാണെന്ന്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് പോലും നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു ചെളിയിൽ കൂടി വേണം ഇവരെ ഇതിലെ നടന്നു പോകാനായിട്ട്. കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ ഇതിലെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു റോഡിനെ ആശ്രയിച്ച് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 600-800 അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോമീറ്റർ വരെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലും മറ്റും പോകുന്നത്. ഈ ഒരു റോഡിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അതിന്റെ നടപടികളോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോയിട്ടില്ല. മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റോഡ് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഒത്തിരി കാലങ്ങളായി പഞ്ചായത്തും ഗവൺമെന്റും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഇതേവരെ ഒരു കൃത്യമായ നടപടികളോ കാര്യങ്ങളോ എടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. சாலை முழுவதுமாக சேதமடைந்ததோடு டாக்ஸி வாகனங்களும் பள்ளிக்கூட பேருந்துகளும் இதுவழியாக சர்வீஸ் நடத்த தயங்குவதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും വിളിച്ചാൽ വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ്. രണ്ടുപേരും ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടിക്കാർ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ വന്നത് കഴിക്കുന്നത്. இதான நம்ம பஞ்சாயத்து ரோடுன்ற அவസ്ഥ. குருவிலா சிட்டியிலிருந்து ராஜகுமாரி நார்த்துடன் இணைக்கும் சாலைதான் இது. இந்த சாலை இணைக்கும் 5 ஏக்கர் சாலையின் வலது பகுதியின் ஒரு பகுதி ஆபத்தாக மாறியுள்ளது. பாதுகாப்பு முன்னறிவிப்பிற்காக பொதுமக்கள் ரிப்பன் கட்டியுள்ளனர். மழை பெய்வதோடு சாலை முழுவதுமாக ஆபத்தாக மாறியுள்ளது. சாலையின் மோசமான நிலைக்கு தீர்வு காணவில்லை என்றால் போராட்டங்களுக்கும் பொதுமக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். மாவட்ட பஞ்சாயத்து 10 லட்சம் ரூபாய் அனுமதித்ததாக மே மாதத்தில் டெண்டர் நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்தது. ஆனால் மழை குறைந்தால் தாரிங் வேலைகள் நடத்தப்படும் என்றும் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நியூஸ் பியூரோ ராஜகுமாரி.